سلمى عزراربي فصامة جنرال يوهانس ولد جورجس جون مديد أب مأكل رايام بعدم كت أب استفلالي كبابيتا تجراي هايمانوتاون بهلاون صنبل توسيخ ودموغ بزخنة أكباب راو عللام برك تجراي دما أب مأكل رايا زوبا دو تجراي كتما مايج أو تبعيل حالي فلام مستبعل تزاميدو عزازي جنبار دوون ناتبهال زفلت جنرال يوهانس ولد جورجس جون مديد بزحات تخرت السحابة فصامة رايلام بريزيدنت جيزاو من محدار تجراي جنرال تادس وردم كاب مكينا وريدو نابتي بعال المستاف داتم نايت خبابي محبرسبن امررحن سلام يلو اقبابلان تغبرلم ابتي تزرغح حاصير فيديو ترايلم امبار ابزهمت كابتم ناي وحاتينا إلهم بقلص يقوام زحادن ابلعلي استقامو امررح سراويتن تغادلتن تنكر زبلو كستات كنقصعكمينا انابلم انت زارب بترغاغامي سمع جون مديد نحاد تግራዋይ عبي سبن تغارلاين سلامتا نايزغ انتخلو تعازبنا يلنا اتي ني جنرال تادس يخون نخالوت ابو زنبرو سلام يلو زچبطم ني جنرال جون مديد دمام سلام كبل ايدو زرغحلو انتخونه اتي جنرال امبي زبلو دما تراسب زيكونس كابتم فلطاتن جغانون زبحالو وتادراوان ازستي نبر تديف حد زخدم ازازي ارمي 20 كلتن زنبرم جنرال كبد مخانو نتا فيديو ريو حبريتا زكافلنا حد فلفلنا نغيرون علم اتي فلفل كمزول انتخينم جنرال كبد فقاد مالت كابتم لحد وجله واحد اين وغرن زبعي بوليتيكاوي حد وجله ايكونان نحنا سراوي تግራይ ናይ ህዝቢ ናይ መخت حيلينام لؤخنا ربح حزبنا محلاويلم نتي وسانه كاب كورن العلم تقايمم زوصو وتهدراوان مرحتي حد يويبل مستي اب تحتي قيدي اتم كاب كورن العلي زعاتو جنرال غوعش جبر بعفا لا حساب زوصن حزباو كبر حليو اب عاد تግራይ زنبر زلم تግራዋይ جنراليو كبد فقادو يبل اتفلفل زينانا يخونبر ابتم بهوحاتن امونات ازست سراويتومن سني زتنخسلم ازستي سراويت تግራይ نبر زنبرو حد مخانيم اتفلفل زينانا وسيخو نغيرونا زلم اتا فيديو دغيمنا كن انغدكم رؤيتكم دما حبلو كبرات تخاتلتنا مأسرت العلوي عزاز حيل مكلخال تግራይ TDF نبر برغادر جنرال غوعش جبره اب منغو مرحتي بوليتيكا تግራይ ابي كتفطيرو قصيلام بيرو سلام نصتان تግራይ ات جنرال بوتهدراوي بيت فردي كمستخسه انتحبر بروفيسور كنديا جبري ودمام نتي مأسرتي ناي غبنኛ ጉጅለ ውዲቲዩ ክብሊ ገሊጽዋም ዝርዝር ክስተታት بيرو سلام نصتان كل تግራይ ابزوص مغلصيم برغادر جنرال غوعش جبره بهوحات اب تحت قيد كمزاتو زرغاغصيم بمسرته بيروم ات جنرال اب كوماند سميناو مبراق بخمزي صعب كستات يخيسو مسألة متحبار سراويت نببتان مفتان كمون كاب حالفتي زوهاب تزاز زي مخبار ويدما زي مئزاز زبلو سلستك اند خستات زحازيهم اتي بيرو وسيخم لعل حق زخونه سبيلن بمبال قال مرحت سراويت نايت سراويت حق دنبن سرعاتن بمدحس نلؤخ دلو كيخون وديتي عالمو كمزنبرن بزي دما تحتتي كمزخوني زخصم بريزيدنت يونيفرسيتي مقاله نبرن حزرمام عمر راح سلفي سمرت بروفيسور كنديا جبريوت نما اسرتي جنرال غوعش ابلعلو زغربكسن بتري نصي غولام اتي بروفيسور ابلعلتي جنرال زغربكسي مسرت زيبلو يكبل زغلص خوينم اتي ما اسرتي اب تግራይ زلوم ناي غبنኛታት ጉጅለ كساب كندي هوكت نمفتار دلوات كم زخونه زرئيو بمبالي غليصوم توساخي نتبه صحفت سلام صتان زوص مغلصون كل سب غبنኛ مخانو كساب زرغاغص نصحيو زغمت زبل حغاو متكل زتحس مخان بمنقاف اب ኢትዮጵያ ወታደራዊ ቤት ፍርድ ዘላም እንኮ ትግራይ مخاناون اتي بروفيسور አመልክተላም برغادر جنرال غوعش جبره دحر عوت 1983 اب حيلات مكلخال بستفلاليو صفحታት سلطان زغلغلم تغارلاي نبر هو حاتيوم اب تግራይ اب ዝተኻይደ ኩናት ሽዒቡ ድማም ናብ ትግራይ ተመሊሱ አባል حيلات مكلخال تግራይ ወይ ድማ TDF بمخان ሰራዊት ውን ብምጥያሽን ዋና አዛዚ አርሚ 15 ኮይኑም ንኣስታት ክልተ ዓመታት መሪሑ ኣብ ወሰንቲ ውጋኣትን ስርሒታትን ተሳቲፉም ኣበይቲ ዓወታት አንጸባሪቕዮም ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብፍላይ ድማ አንጻር ሻዕብያ ብወገን ሰሜናዊ ምብራቅ ትግራይ ኣብቲ ጆኖሳይዳል ኩናት መስተንክራዊ ስርሒታትን ዓወታትን ብምምዝጋብ ዝፍለጥ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኤርትራ ዘመናዊ ሚሳይላት ናብ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዝጸጋግዐ ተሰሚዑሎም እታ ንተዋጋእቲ አንጻር መንግስት ኢትዮጵያ ዝኾነ ሓይልታት ክል ኣምሓራ ፋኖ ብምድጋፍ ብወገን 4 ኪሎ እትኽሰስ ዘላ ኤርትራ ንኩናት ሙሉእ ዘይጉድል ምድላዋ ትገብር ከም ዘላም እናተሓበረ እዩ ዘሎ በዚ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ዘመናዊ S10M ዝተሰመየም ጸረ ነፈርቲ ስራሓት ሩስያ ሚሳይል ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዘዋስንዋ ከባቢታት ዶባት ግንባር ቡሬ ከተጋዓዝ ከም ዝቐነይትዮም ምንጭታት ሓበሬታ ካብ ተኸባበረ ጋዲጾም እተን ዘመናዊ ሚሳይላት ዝተገጠመለን ዓበይቲ
ተሽከርከርቲ 9A35 ከምኡን 9M37 ምዕቡል ስርዓት መከላኸሊ ጽዕነት ነፈርቲ ዘካተተ ከም ዝኾነዮም እቶም ፍልፍላት ሓበሬታ ገሊጾም ዘሎም ብተወሳኺ ድማ ኣጋር ሰራዊት ሓዊሽም ብርክት ዝበላ ድሩዓት መኻይንን ታንክታትን ኣብ ግንባር ዓሰብ ይጠናኸራ ከም ዘለዎም እቶም መሰኻኽር ዓይኒ ገሊጾም ተዛማዲ ዜና ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናብቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታት ፋኖም ብመንገዲ ህወሓት ወተሃደራዊ ኣጽዋር ብምቕባል ዘቕረበ ክሲ ሓሶት ክትብል ከም ዝነጸገቶ ዝፍለጥ እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክጅምሮ ዝደሊ ዘሎ ኩናት ንመመሳመሲ ከም ምኽንያት ዘቕርቦ ዘሎ ይክብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጾም ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ዝወፀ መግለጺ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዘመልክቶም ምስ ውሽጣውያን ጉጅለታት ታሪኻውያን ጽላእቲ ብምትሕባር ካብ ኤርትራ ዝለኣኸ ምዃኑ ዝገልጽ ኣስታት 56,000 ጠያይቲ ከም ዝሓዘ ገሊጹ ነይሮም ኣብ መንጎቶም ብሓደ ሸሪኾም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጽንተት ዝፈጸሙ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ውጥሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን ናብ ሙሉእ ዞባዊ ኩናት ከየምርሕ ድማ ዓብይ ስጋት ኮይኑ ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲን ሃገራት ንዝሓለፉ ልዕሊ 2 ዓመታት ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ውጥሪ ፕሮፓጋንዳ ኩናትን ካልኦት ሃገራት እውን ተሓዊሰኖም ናብ ከቢድ ዞባዊ ኩናት ከይመርሕዮም ብዙሓት ስጋኣቶም ዝገልጹ ዘሎም ቅሉላው ጋዛ ንምውጋድ ብዝብል ሓሳብ ዝተመስረተ ቦርድ ሰላም ጋዛ ሕጂ ስፍሓቱ እናዕበየ ይኸይድ ከም ዘሎም ኣሶሺየትድ ፕሬስ ጸብጺበሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንመራሕቲ ዓለም መስረቲ ኣባላት ናይዚ ቦርድ ክኾኑም ከም ዝጸውዐ ዝጠቐሰ ጸብጻብ ኣሶሺየትድ ፕሬስ እቲ ሓሳብ ኣብዚ ጻውዒት ከም ዝተኻተተን እቲ ቦርድ ኣብ ዓለምና ዘሎ ቅሉላዋት ምፍታሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይገሊጾም ኣብቲ ቦርድ ትራምፕ ናብ መራሕቲ ሱሳ ሃገራት ዝለኣኹ ጻውዒት ቀንዲ ዕላማት ቦርድ ሰላም ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓድሽ ህብራዊ ትካል ምጥያሽን መሰጋገሪ ምምሕዳር ንምፍጣርን ይክብል ገሊጾም ብሎምበርግ ቻርተር ናይዚ ክምስረተ ባህል ዘሎ ትካል ከም ዝተዳለወን ከም ዝተገምገመን እውን ጠቒሶም ብመሰረት ጸብጻብ ብሎምበርግ እቲ ቻርተር ምስተመስረተ ኣብ ወንበር ናይቲ ትካል ክኸውን ምዃኑን ኩሎም ኣባላት ቦርድ ድማ ንዕኡን ምግልባጥ ድምፂ ናይ ምሃብ መሰል ከም ዘለዎምን ይገልጽ ኣብቲ ረቂቕ ቻርተር ናይቲ ቦርድ ሓንቲ ኣባል ሃገር ን3 ዓመታት ጥራይ ከም ተገልግልን ድሕሪ 3 ዓመታት ኣባልነታ ንምቕጻል $1 ቢልዮን ክትኸፍል ከም ዘለዋን ይገልጽ እዚ ከም ዚልን ከሎ ዋይት ሃውስ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጽ ድማ ፈጻሚ ቦርድ ሰላም ኣፍሊጥዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ማርክ ሮቢዮም ኣብ ወንበር ፈጻሚ ሽማግለ ክኸውን ምዃኑ ድማ ተፈሊጦሎም بزرز حزنا يرأس قدار ما كنا كافلكم كنت بوليتيكا تجرين رؤية استفلاليو أمر حودبات بوليتيكان بعالم يان حقن عبر تاريخ بوليتيكا إثيوبيا حيلو عمتات صلوا خينو زلقه وحتى عبر حزوان جن عبر تجري رح يتدري تزركاب عبر تجري نستخيل جنوسايد لكوينات شعبه بفلاد ما عبر وان زم نزحلفوا لعلي كلتا ثلاثة عمتات عبر تجري إذن برو بوليتيكاوي تقبلنتون كاب وان ناب وان إنها تشرشري خير كم ظلم عبر مودة عتاد بورد مرزا إثيوبيا هو حد كاب مزجب بارستات إثيوبيا ملؤ بملؤ سرزو وإزركاب نسيبهم هو حات مسمنجس فيدرال دحرس من معنات بريتوريا نابداغم كبيد وطريوم تسكاكيرهم زركبهم BBC قال محتد زغبر لهم مرحتي بوليتيكا ودبات كابزن هاغراو بورد مرصا بوغعي زمزغبن سلفتات وصايم غنا زي تمزغبا 4 كالوت ودبات كم زلواون غليصم مكتل ابومبر بايتونا اتو يوسف برها نمخنيات موسخ وصري ابتكل زنقساقسا ودبات بوليتيكا كبر كلهم حزب تግራይ بعلن بعلو ام حديروم كم زي فلت كاب حد خبابي بزو مصو سبات تچوقينو كم زنبرن غليصم فلاي دحرتنا كل عامታት ኩናት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትክልል ሕቶ መሰል ርእሰ ምሕደራ ከልዕሉ ጀሚሮም ኣለው እዚውን ኣብ ነፍሱ ከፍ ከባቢታት ትግራይ ውድባት ክፍጥራም ይገብረሉ ኢሎም ምክትል ፕሬዚደንት ሰልፊ ወለዶ ትግራይ ሰሎሞን ተኩድማም ቅድምን ድሕርን ኩናትን ሰመስርታ ፖለቲካ ውድባት ከም ዝነበራ ብምዝኻር እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ነትክልል ከም ማሕደር ካብ ዝጅምር እቲ ቅልውላው ኣብ ትግራይ ብዙሓት ኣተሓሳባታት ክቕልቀሉ መንገዲ ከፊቱ ኢሎም ሰሎሞን ተኩ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ መርገጭታት ዘስፋሕፉ ሓይልታት ይቕልቀሉ ከም ዘለውን ህወሓት ህዝብን እውን ነዚ ይርድዎ ከም ዘለው ይጠቀስ ብዙሓት ውድባት استفلالي مدباتن استفلالي أتحاسبان حيزن مسينالوام زين بوليتيكا تغراي حدوش مرعفن حدوش ديمقراسياو تمكروني إلنا أمنيدوم مكتل بريزيدنت سيلفي سمرت زغنا آتو هافتو كيلوس دمام قدم قبل عبد تغراي استفلالي أتحاسبا حيزكا من قصغاس ناب محبراوي مقلال يبسحنير بمبال وواحد عبد تكلل عبلال ودو عبز نبر الأوان استفلالي أتحاسباتات بتبعات نمسفح أزقامي كم زنبر ملكيتوم عبد تغراي نزحلفو 5 عامتات ترير بوليتيكا كم زنبر بمزخار عبز حزي زلو لدرجة كم زي بس حيزارب هلوي كونتات ህዝብ ትግራይ መጻኢ ዕድሉ ክውስን ክጭቆንን ድሕሪት ከተርፍን ዝገብሮ ኩነታት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣተሓሳባትን ውዳበታትን ክፈጥር ከም ዝገብሮ ይገልጽ ፖለቲካ ትግራይ ብቀረባ ዝከታተል ክኢላ ሕጊ ተኽሊት ገብረ መስቀል ህወሓት ቅድምቲ ናይ 2 ዓመታት ኩናት እውን እንትኾነ ኣብ ትክልል ተቐባልነት ይስን ከም ዝነበረም ሕዝግን ድሕሪ ኩናት ብሰፊሑ ከም ዝተዓዘበ ይገልጾም ከም ውጽኢት ድማ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ኣተሓሳባት ዘለዎን ፖለቲካዊ ውዳበታት መምስራትን ህወሓት ተቐባልነት ምስኣሉ ናይ ኣተሓሳባ ለውጢ ዘይምግባሮም ምስ ግዜ ክስጉም ዘይምኽኣሉ ዝደረኸ ክኸውን ይኽእል ይብል
ዝብል እቲ ጠበቃ ሕጊም ቀንዲ ምክንያት ምምስራት ሓደሽቲ ውድባት ጭቆና እዩ ዝበለ ወኪል ባይቶና አቶ ዮሴፍ ኣብ ከባቢና ንጭቆን ኣለና ካብ ካልእ ከባቢታት መጽኦም ይጭቁንናን ይገዙናን ኣለዉ ይረግጹን ኣለዉ ገዲፎም ናይ ኸደሉ ዝብል ሓሳብ ሰልፍታት ክበዝሓ ይገብርሉ ኢሎም ኣብቲ ክልል በዝሒ ውድባት ንምዕባይ ካብ ዝግበር ውሽጣዊ ጸቕጢ ብተወሳኺ እትፍልይ ስነ ሓሳብ ዘይኮነስ ጭቆናን መጻዕ ዕድላት ትግራይ ብምባል ግደማዊ ምክንያታት እውን ክህሉ ከም ዝኽእል ገሊጹ ዮሴፍ ኢላ ሕጊ አቶ ተኽሊት ድማም ህወሓት ብዝኸረቶ መንገዲ ሕቶን ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ክማላ ኣይክልን ጉዳይ መንነት ትግራይ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሉ ዝብሉ ሓይልታት ካልኦት ኣማራጺታት ክንፍትን ኣለና ብዝብል ውድባት ናብ ምምስራት ኣትየምለው ይብል መራሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹኑ ፖለቲካዊ ትክልል ብቀረባ ዝከታተሉ ክኢላታት ሕጊ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶም ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ሰለስተ ምድብ ክርእይዎ ይመርጾም ኣብ ትግራይ ዝተመዝገባ ፖለቲካዊ ውዳበታት ኣስማተን ብዘይገድስ ኣተሓሳስበን ምስ ኢትዮጵያ ምቕጻል ናጽ ሃገር ምዃን ወይ ድማ ኣብ ኮንፌደሬሽን ምንባር ዝብል ምዃኑ አቶ ዮሴፍ የረድም አቶ ተኽሊት ቁጥሮም ውሕዳት እኳ እንትኾነም ምስ ኤርትራ ክንጥርነፍ ይግባእ ዝብሉ እውን ከም ዘለው ይኣምን ኣብዚ እዋን ኣብቲ ክልል ተመዝጊበን ዘለዋ 15 ውድባት ስርዓታዊ ለውጢ ክመጸለዎ ይብላ እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ዕላማ ይብል ድሕርቲ ስርዓታዊ ለውጢ መሰል ዓርሰ ምምሕዳር ህዝቢ ምስተረጋገጸም እዘን ውድባት ተኣኪበን ክቕጽላ ምናልባት እውን ናብ ሰለስተ ከወርዳ ይብል አቶ ዮሴፍ በርሃም እተን ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝምስረታ ዘለዋ ውድባት ስነ ሓሳብ መሰረት ዝገብራ ኣይኮናን ዝብሉ መራሕቲ እተን ፖለቲካዊ ሰልፍታት እትፍልም ሓደ መጻኢ ዕጫ ትግራይ ዘሎ እዩ እዚ ነባሪ መስለኒ ይብል ምክትል አቦ ወንበር ባይቶና ትግራይ ናጻ ሃገር ክትኸውን ኣለዋ ዝብሉ ውድባት ኣለዎም ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅጽል ኣለዋ ዝብሉ ወነሎም ሳልሳይ አማራጭ ክሉ ይዝብል ግምተልኒ ትግራይ ብኮንፌደሬሽን ቢላም ምስ ኢትዮጵያ ክትጥርነፍ ኣለዋ ዝብል ሓይልም ክሉ ይኽእል እዩ ክብል እዩ ኣረድዮም አቶ ተኽሊት ነዚ ሓሳባት ብህወሓት ተዓፊኑ ከም ዝነበረም ሕጂ ግን እቲ ሓይሊ እናደኸመ ስለ ዝመጸም እዞም ሓሳባት መድረኽ ረኺቦም ከም ዘለዎ ይጠቒሶም ነዚ ሰለስተ ምክንያታት ኣቕሪቡ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ናይ ተሓስባ ፍልይ ምድኻም ህወሓትን ፖለቲካዊ ኣተሓስባት ሰልፍን ተፈቲኑን ፈሽሉን ዝብል እምነትን ካብ ደገ ዝመጽእ ጸቕጥን እዮም ኢሉ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ብኸመይ ኣብ ሓደ ክመጻ ይኽእላ ዝብል እተን ውድባት ባዕለን ክመልሳ ኣለወን ዝብል አቶ ሃፍቶም ናብ ክልተ ወይ ሰለስተ ዓበይቲ ውድባት ምጥርናፈን ግን ዘይተርፍ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ኣብቲ ቢቢሲ ዝሃቦ ቃል ተዛሪቡ ምክትል ፕሬዚደንት ሰልፊ ስምረት ብብዛሕ ፖለቲካዊ ውድባትን ስነ ሓሳባትን ንትግራይ ጽቡቕ ከም ዝኾነ እውን የረድም ሓደ ዝተፈላለዩ ኣተሓስባት ዝንሸራሸረሉ ሃዋሃው ይፍጠረሉ ብምባል ድማ እዚ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ኣማራጭታት ክሰምዕን ክውስንን ዘኽእል ምዃኑ ገሊጾም እተን ልዕሊ 15 ዝኾና ፖለቲካዊ ውድባት ዝተፈላለዩ ኣተሓስባታት ከምፃን ክካታዓን ኣብ ዝጀመራሉ እዋን ናብ ሓደ ክመፃን ንትግራይን ኢትዮጵያን ዝጠቕሙ ክልተ ሰለስተ ዓበይቲ ሓሳባታት ክቕልቀሉን እዮም ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጾም ምክትል አቦ ወንበር ባይቶና አቶ ዮሴፍ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ነቲ ክልል ከመሓድር ዝጸንሐ ኣካል ብኣጽዋር ወይ ብሰራዊት ክዓብጦ ስለ ዝጀመረም በዝሒ ውድባት ክልል ከም ዝወስኸ ገሊጾም ሕጂ ግን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዘለዎ ሰባት ንባዕሎም ናይ ምምሕዳር መሰሎም ንምሕላው ውድባት ይምስርቱ ከም ዘለዎ ገሊጾም እዚ ድማ ኣብቲ ክልል ብሓደ ሓይሊ ዝተሓዘ ስልጣን ኣብ ምብታኽ ተራ ክጻወት እዩ ዝብል አቶ ዮሴፍ ኣብቲ ክልል ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣዝዩ ጠቓሚ ክኸውን ኢሎም ውድባት ምብዛሕ ህዝቢ ንኽቃለስ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከም ዝፈጥረሉ ኣስሚሩሎም ምክትል ፕሬዚደንት ውድብ ወለዶ ትግራይ ብወገኑ ኣብ ሓደ ከባቢ ክንደይ ዝኣክል ፖለቲካዊ ውድባትን ፖለቲካዊ ኣተሓስባን ክህሉ ዝገበረ ምክንያት ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓስባን ስርዓትን ምዃኑ እዩ ገሊጾም እቲ ፀገም ምብዛሕ ውድባት ዘይኮነስ ነቲ ሕጂ ዘሎ ሕብረተሰብ ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶታት ክምልሱ ድዮም ዝብል ምዃኑ ይጠቅስ ንሱ ወሲኹ ምብዛሕ ውድባት ጨቋን ስርዓት ምስ ሕብረተሰብ ብሓባር ብምዃን ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ንምስጋር ክሕግዝ ኢሎም አቶ ዮሴፍ ከም ዝብሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝበሎም ኣካላት ምብዛሕ ውድባት ተጠቒሞም እቲ ዘሎ ኣፋላይ ንምስፋሕ ወይ ድማ ፀገም ንምፍጣር ክትጥቀመሎም ምድላይ ኣሎ ክብል ስግኣት ገሊጾም አቶ ሃፍቱ ብወገኑ ነቲ ብድሆ ከምዚ ዝበለ ፖለቲካዊ ሃው ኣይልመድናን ስለዚ ህዝብና ክደናገር ይኽእል ኢሎም ገና ሙሉእ ብምሉእ ዲሞክራሲ ስለዘይተለማመድናዮ ኣብ መንጎ እቶም ውድባት ናይ ጽልኢ ስምዒት ክምዕብል ይኽእል ዝብል ስግኣት ኣለኒ እውን ይብል كيلا حقي عاتو تخليت هو حد كم ودو كبوليتيكا مدرخ إثيوبيا تعاليو كان تعلم حجون قليل ودب أيكون نيبل بسنا حساب مسزبي استأساس رئيس بل تخليت إذا جمرتي مزخونات تقامتي ودبات كنا أزرن كله عبي مخانو قليس يوم عب تاريخ نسنو لبنان تقراي زلهم بتعزيز بلا تخليت إذا حز زلو وسخ كتر ودبات نتي بهو حتى تحيز زلو سفيح بوليتيكا مهدار كان كاسعصو يخلي زبلون تسفاكم زلو يقليس يوم يخون مبر مبزح ودبات بوليتيكا نبوليتيكا تقراي قدعون كون يخلي بمبال مبزح ودبات عب عم سرارتهم كبابياو نتير ملاو حدا حدا قاي كبلي قليسهم أزي ما حتى زب تقراي عب حدا قا كودو
ይኽእል እዮም ይብል ምክትል ፕሬዚደንት ባይቶና መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ዘሎ ረብሓን ዕላማን ንጹር ኣይኮነን ዝብል ኮይኖም መንግስቲ ፌደራል ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝተመቸኦ ኮይኑ ይስማዓኒ ህወሓት ሕዚ ኣብ ባይታ ተዳኺሙ እዩ ዘሎ ብምባል ኮርን ካብ ኮርን ላዕልን ዝበሃሉ ኣዘዝቲ ተኣኪቦም ብብረት ነቲ ክልል የመሓድርዎ ከም ዘለዉ ይሞጊቶም ህወሓት ናይ ህዝቢ ደገፍ የብላን ናይ ፖለቲካ ውድባት ደገፉን የብላን ሕጋውነት የብላን መንግስቲ ፌደራል ግን መመሊሱ ስልጣን ይህባ እዩ ዘሎ ይብል አቶ ዮሴፍ እዚ ድማ ምድንጋር ከም ዝፈጥር ገሊጹ እዮም ህወሓት ኣብ ትግራይ ዝኾነ ነገር ናይ ምፍጣር ዓቕሚ የብላን ዝብል አቶ ዮሴፍ መንግስቲ ፌደራል ምስቶም ጉዳይ ክልል ትግራይ የገድስና እዩ ዝብሉም ብቐረባ ክሰርሕ ከም ዘሎ ይምዒዱም አቶ ሃፍቱ ብወገኑ ፖለቲካዊ ውድባት ምስ መንግስቲ ፌደራል ግጭት ኣብ ምክልኻል ግደ ክህልዎም ኢሎም ልዕልነት ሕጊ ብምኽባር ድልዱል ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ናብ ህዝቢ ብምምፃን ህዝቢ ድምፁ ክህብ ብምግባርን ሰላምን ልምዓትን ዲሞክራሲን ዘረጋግፅ ሃዋዊ ክፍጠር እዩ ዝብል ግምተለን ክብል እዩ ገሊጹ አቶ ሃፍቱ ኪሮስ ቢቢሲ ኣብ ዘርግሖ ሰፊሕ ትንታነም